نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پہلا مجاہد ختم نبوت، بڑی بچ سارے گئے لشکر ہو یا تیار، سارے کلم کی طرف ایمان دار، سارے کلم کی طرف ایمان دار، ہاتھ بلند کر کے کہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، 7 ستمبر 9 میں ہویا حق دا بولے پالا، 7 ستمبر 9 میں ہویا حق دا بولے پالا، ساڈے ملک دے اندر ہویا مرزے دا مقالا، 7 ستمبر 9 میں ہویا حق دا بولے پالا، ساڈے ملک دے اندر ہویا مرزے دا مقالا، فیصلہ ہے ایوان دار، فیصلہ ہے ایوان دار، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہیرو بن گئے مفتی ہزار بھی بھٹو تے نورانی، ہیرو بن گئے مفتی ہزار بھی بھٹو تے نورانی، خاصر ہویا مرزا ناصر، خاصر ہویا مرزا ناصر، بولا اے شیطانی، آئین پاکستان دا، آئین پاکستان دا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کوئی نہیں آقا نشان دار، کوئی نہیں آقا نشان دار، ختم نبوت زندہ باد، رہبر بن کے بخاری لاہوری دین پوری بھی آئے، عظمت محمد مصطفیٰ علماء حق علماء دیوبند، سر بقب سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رہبر بن کے بخاری لاہوری دین پوری بھی آئے، رہبر بن کے بخاری لاہوری دین پوری بھی آئے، انور شاہ درخواست میرا، انور شاہ درخواست میرا، انور شاہ درخواست میرا، کنوری بچھائے، مشن سے خواجہ خاندار، مشن سے خواجہ خاندار، کیا مشن تھا؟ ہاتھ بلند کر کے بتائے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، علماء نے سب سے پہلے قادیانیوں پر کا فسبہ لگایا 1906 میں، تو اس حوالے سے مجھے میرے والد گرامی نے بہت خوبصورت شعر لکھ کے دیا ہے، سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، کیا لکھتے ہیں توجہ کیجئے گا، لدھیانت علماء سب تو پہلے کفر کا فتویٰ لایا، لدھیانت علماء سب تو پہلے کفر کا فتویٰ لایا، لال حسین جلندری دیتی، لال حسین جلندری دیتی، دن پر چمچایا، جذبہ قاضی احسان دار، جذبہ قاضی احسان دار، ختم
نبوت زندہ ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مناظر گیت سنا اللہ تے کھولنے والے آئے مناظر گیت سنا اللہ تے کھولنے والے آئے چوکھے کو جواب نے بنیا چوکھے کو جواب نے بنیا ساڈے اکابر چھائے کڑا لانت کا دیان دار کڑا 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 لانت کا دیان دار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ مینار پاکستان کے اوپر حضرت نے اس شعر کے اندر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وہ میں محبت کا اظہار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے توجہ کیجیے گا ابھی آپ کی محبت کا بھی پتہ چلے گا کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ کیونکہ جس تصویر کا نام لینے لگا ہوں حضرت شیخ کے بھی مرشد ہیں توجہ کیجیے گا بہت پیارا شعر ہے ساٹے سرت سلامت رہوے سایہ خاک وانی ساٹے سرت سلامت رہوے سایہ خاک وانی مینار پاکستان تے بیکھی اچھ سپائے ایمانی اعلان سی فضل و رحمان دا اعلان سی سون پٹھان دا ختم نبوت زندہ باد آخر تک ہاتھ بلند کرے ہاتھ لہرا کر کہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ندیم حضور تے نقش قدم سب جنت دے راز ساٹا جینا ساٹا مرنا ساٹا جینا ساٹا مرنا ختم نبوت واسے کوئی نہیں رولا جانتا کوئی نہیں خطرہ جانتا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر محبت کو تھوڑا بڑھا دیا اور جامعہ کا یہ اجتماع اس لیے بھی اسلام کی حقانیت کا کھلا ثبوت ہے ایک ہفتہ پہلے موسم آپ کے سامنے تھا آپ سب حضرات دیکھ رہے تھے کہ ملک کتنا شدید سردی کی لپیٹ میں تھا حضرت قاضی خلیل الرحمان سراجی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے میں ان کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں جس وقت ساتھیوں سے کہا جاتا ہے یار موبائل پہ موسم دیکھو کہ جمعہ ہفتہ اتوار کیسے موسم ہوگی ہمارے حضرت مولانا عبدالرزاق قریشی صاحب تشریف فرما ہیں اکثر یہ بتلاتے تھے جی بڑا مسئلہ خراب ہے جمعہ کے دن بڑی شدید دھند ہے اور بارش بھی بتلا رہے ہیں ہفتہ کا دن بھی اندھیرے میں ہے اتوار کا دن بھی اندھیرے میں ہے اور جو دوسرے ساتھیوں سے پوچھا جاتا تو وہ بھی اسی طرح کہتے میں نے دیکھا اتنا متفکر تھے حضرت اتنا متفکر تھے جس کا اندازہ نہ تھا روزانہ طلباء کو بٹھا کر کئی ہزار مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ورد کرایا کرتے تھے آیات کریمہ کا ورد ہوتا تھا ختم خواجگان پڑھایا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت آسانی فرمائے اور موسم آسان فرمائے آمین اور حضرت نے اسی فکر میں یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 15-16 ہیٹر ہیں باقاعدہ لاہور سے حضرت نے یہ ہیٹر منگوائے کہ موسم شدید ہوگا بتائیں کیسے وقت پاس ہوگا ہیٹر لائے جائیں بھاری خرچہ ان ہیٹروں پر ہوا اور یہ پہنچ گئے اللہ رب العزت نے حضرت کو رات کے وقت روتے ہوئے اور آج بھی ان کے ساری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا گیا
अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। खमीस के दिन, जुमरात के दिन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौसम साफ फरमा दिया। अब आप हजरात के सामने है, यकीन करो 3 दिन से मुसलसल इज्तिमा चल रहा है। हमें महसूस नहीं कि सर्दियों की मौसम में इज्तिमा हो रहा है, बल्कि ऐसे लगता है जिस तरह मोतदिल और दरमियानी मौसम में हो रहा है। ये यकीनन खत्म नबूवत की बरकत है, अल्लाह वालों के रोने के असरात हैं, इस्लाम की ये खुली हक्कानियत है। जिस वक्त आदमी का ताल्लुक अल्लाह से होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मामलात में उसकी मदद और नुसरत फरमाते हैं। यह इज्तिमा की महबूबियत है। अभी हजरत काजी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि रात को प्रोग्राम किस वक्त तक गया, पिछली रात को किस वक्त गया। तो काजी साहब आपकी मालूमात में होना चाहिए, जुमा के दिन 11 बजे से ये प्रोग्राम अल्लाह के करम और फजल से शुरू हुआ और मुसलसल चलता रहा। सिर्फ नमाजों का वक्फा आता था। हफ्ते के दिन फजर की अजान यहाँ पे हुई, जमात यहाँ पे हुई और फजर की नमाज के वक्त ये ख़त्म हुआ। फिर हफ्ते के दिन 11 बजे से शुरू हो गया। आज इतवार था तो मुसलसल चलते हुए नमाजों का वक्फा रहा। आज भी फजर की अजान और जमात यहाँ पे हुई, 11 बजे से फिर ये शुरू हो गया। दरमियान में नमाजों का वक्फा रहा। अल्लाह के करम और फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फजर की अजान और जमात यहाँ पे होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैबी मदद इस तरह की हुई है, जितना मुंतज़िमीन आपको नजर आ रहे हैं, किसी के चेहरे पे तो आप उदासी दिखा सके या थकावट के आसार दिखा सके, यकीन करो गैबी मदद है। अल्लाह 3 दिन के लिए नींद हम लोगों से उठा लेते हैं और महसूस तक भी नहीं होता कि नींद होती है या नहीं। 1.5-2 घंटे जो हम में से कोई आदमी सोता भी है तो मोबाइल बंद नहीं करता कि मेहमानों की आमद रफ्त होती है, मोबाइल बंद करें, साथियों को रब्ता करने में मुश्किल हो जाए तो हर 10-15 मिनट के बाद फोन, फला मेहमान आया हुआ है, फला ने जाना है, फला ने नाश्ता करना है, तो वो वक्त उसी में ही गुजर जाता है और वो 2-2.5 घंटे भी न सोने की तरह लगते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैबी मदद है। अल्लाह मकबूल व मंजूर फरमाए। इलाहुल आलमीन ता क़याम क़यामत इस इज्तिमा को कायम और दायम फरमाए। आप हजरात ने देखा अभी अभी इल्म और विलायत और खिताबत के बादशाह आप हजरात के सामने तशरीफ लाए, जिनकी आपने ज़ियारतें की, तशरीफ लाए। मुमताज मजहबी सकालत, वकील सहाबा व अहले बैत, यादगार असलाफ, मुजाहिद मिल्लत, तहरीक मदह सहाबा पाकिस्तान के मरकजी कायद हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुर रऊफ फारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत की तशरीफ आवरी पर हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं।